Sino? Ayun, no? Nakalagay sa kami.com.ph. That's what I'm talking about. Points taken. Yeah, baby, it's in the Lab ko, pabukas nga yung tatlong aircon. The thunder of Sarap dun ah. Sorry. Ano, lobat na yung protocol ko. Ito lang isa. Isa lang kasi nakabukas eh. Init eh. yes. Yung Bat Rider mid ngayon, nag-ano eh. Fabis. Ay, yung Solar tsaka yung Mage Slayer. Kahit anong role, tol. I approve. Hoy, Tumba. BMK! Putang ina mo! I shall find Huwag mo ito. Gusto ko mag-buyback yan. Hindi, tropa kayo, gago. Thanks and have fun. Eh, First blood. Bro, why you throwing again, bro? 30 seconds to battle. Ba't ganyan niya? Uto-utuin mo. Tingnan mo. Gagalingan niya yan. Uto-utuin mo lang. stand aside. Tinatabayan mo yung katoxican niya, no? Tingnan mo. Tuwa yan. I mean, ganun naman talaga eh. Para di siya magtitil. Oh. Patay ata ito tala. Granada. Horn calls Okay. to horn, and it begins. Siya pa, oh. Hit, oh. Wala. One Solid, oh. Nag-miss. Nag-miss. Nag-miss you to. Hindi ka lang, Gabi to. Bang! they cannot. Si Monay. Ganyan sana kung Nix ka dun, di patay yun, di ba? Alin? Alindog. Anak na Aling Belen. Noise. Aling gunding. By the Aling gleam Gunding. of my Nabuta mo yung Gab sa Aling Gunding. Hindi pa. Hindi. Okay, hindi ka, visit ka. Ikaw ba si Gab? Hit mo! Okay, Tong pag-trade ano ko, naman. eh. Takbo na takbo. Lalayo mo yung wave ko. Ginagawa kita ng tank eh. Hindi na yun. Huwag na. Para siya. Uy, tangka mo Saka naman. magta-tag team to. time. Okay na, na-drag ko na yan. Ikaw na sa range, Ah, tol. okay, wala set ka. Buti naman. Find if I hone in. Courier mo gusto patayin, ha? Ano mo gagawa, tol? One hit lang yun eh. Gusto mong gawin ko. Para kang pilay. Banan mo lang. Pilay witness. Your top tower. Ang Hinahin, ginahatak mo. tol. Ikaw muna. Hit ko muna. You dare not. Pero tirahin mo yung Rubik. Ay, draw. Okay, Rubik eh. Trip ka eh. By the Level 2 na ako, tol. Ikaw. Okay, Level 2 na. Okay, okay, okay. ha, at last. Gusto mo Labanan laptop mo ko lang ta? yan, tol. Ta. Yeah, okay. Sige, bawasan mo lang. Hold Ready? Maya, maya. Ta. Nag-dodge ko pa yung third. you was no hunch. Laka ka. I Sentry ba siya? am not ready. Ito lang tal ah. Unblock ko lang to. Anong Enchantress to. Putang hindi ko maano. Kapag I'll Tol, clean them. mapupul mo. malaman niya may word. This. Pag gusto mong bug pull, ganito mo yung wave, ha? Ganito mo yung wave, ha? Ayun, no? Tapos mapupul mo yung Points big. taken. Oh, lol. Sana matuto kayo Bobo mga planer na di marurunong. Tangga tala. Thank you. Oo, layuan. Yes. Kasi dadrag mo ganyan, no? Kasi skimmer mo to, oh. Ready na lang! Thunder of winds. Pero kaya mo yung shabu. Ito lang tal. Di ata tal. Bakit? Power. Nagde-deny na lang ako. Gagawin na ako na to. Bawas ako na lang to. Huwag yung ganun. Attack. I'm not ready. Yes. Sarap, ah. I am under attack. Smooth silence. Lo! Lo, may damage yun! It's not yet time. Oh, may damage na yung stove. Them on the hoof. Wal. Lo, you stop! Wala, di ko in-stop. Okay lang.
Dami kang creep wave. Tata, may ano, wag mong tatanggal. May Ang art. dami Tower sa is player. under attack. Yes. Ano yan? Uy, sarap ah. May ganyan ka pala eh. I shall find them. Putang ina mo, huwag ka lang magninix. Pushing wave tol. Ital. Stuck ko to. Point taken. So, barasin ko siya. Pwede mo Parang tong gusto ulit ko sa mag-run, akin, no? Ay, wala pala man. Wala maano eh. Mag-run na lang ako. Para may ano, status ako. Gago ano agad siya, no? Nag-jungle. Kapag BMK. Nag-ano lang siya, gago. They cannot Farm niya lang, tol. Ah, okay. Ako Pull na ko dito, to. cancel mo siya. Ako na mag-pull. by the gleam of my horn. Bugbog siya, oh. Draw katal. Kailangan ko out of Ay. Tama na. Stand aside. Nagawag eh. Naka-triangle, tol. Pa-solo XP. Under my roof, Katal. you will find your fate. My hooves long. Thunder of hooves. Ah, BMK. Kataon nag-stock lahat of low XP. Alis na nigo sa MC. Ano gagawin natin? Not Iyak. yet. Ano kasi ko guys, may inutulo ko ngayon. Lit mo, tol. Born in on. I shall find Nasa rin siya ata Sa creeps, eh. sa creeps, sa creeps. May volta ka, wave ba? Wala eh, wala akong mana, tol. Pinay. Labanan mo lang yan, tol. Go. Attack wave, oh. Tatansya ko kasi wag mo utusan, tinatansya ko para makuha mo yung kill. Kunin ko yung sabu. stand aside. Bokar ah. Wala. Gagawin ko, hanapin ko. Tangan na mo. Bala ka dyan. Ayop ka. Ito nakawala. Ito ata hanapin ko. Ay ka tuloy. They cannot. Patay. Pinay ko yung wave. Hindi niya alam. Beg my pardon and my pipe. Hold the horn. Easy ka lang, tol. Bang! Masartalo. Ito nagpaplano ito mag-XP o si Tas. I'm not Si ready. boss-bossan niya si Punga. Make way. I am under attack. Wave ba? Tututo ka na naman mag-o-play. Takin mo talaga. Tutuwa ka na naman. May napapanood kang bago. No match. Pag ganyan yung wave, gaganyan mo ha. Dadalhin mo sa kabila. Alam para ko di yan, makali- tangin mo, Pero ginagawa ko yan. Ay, ginagawa. Eh, yun na, di ko nagagawin. Putangin mo, babalik ko to Your doon. top tower is under attack. Ground shudder. Tara ikaw eh. Subuti Baya. Bye. Gawin natin to, Wala. Will. Our enemy. Wait lang. Delete to eh. Your top tower is under attack. Hold the horn. Bye. I'm not ready. Your top tower is under Word attack. ako, didip word ako. Wait lang. Wala pa namang creep wave eh. Your top tower Pull is lang under ata siya sa attack. mali. Gleam of my horn. Your top tower is Sa falling. gagad top. Basta gagantap ah. Ba nag-check sino ba nag-carry? The thunder of hooves. Ay gago si Oyo pala, gago. Sorry we. Ikaw pala. Kaparty pala natin tol. Pa-level 5 lang ako tol. Yan, pull ako. So pull ka? Ikaw na lang tol. Your middle tower is under attack. I'll trample. Wala. Magko-connect talaga sila sa mid. Yaman ni BMK tol. Tingnan mo. Yes. Level
Naparman niya lang. Your middle tower is under attack. Dire structures are fortified. Ayun na kami. Your middle tower is under attack. So mag-royal din. Na lang. Yan na TP guys. I shall find them. Your middle tower is under attack. Oh, wala, inch naman eh. Tower has fallen. Bobong hero talaga yan, no? Yung Enchantress. Sipa. Ano ba, Gab? Binigyan kita ng magandang lane, tapos ganyan gagawin mo. Kaya nga. Bad trip naman. Nakakatamad. Basag na yun, top. Basag na yun. Nag-ulti ba yan, Gab? Nag-ulti TP NS. yan. Pagbalik niya, walang night time. Kita yan sa ano, sa time, we. Oh, Ayun, ayun, may oh, anis na mukha. NS na mukha. Okay. Yes, na yung bota. Hindi na daw. TP king ina mo. Nagmamarot ng kapatipi sa ito. Yan. Galing ko sa'yo. Sana di umabot. Vessel, no? Yung buka ka. Wala eh, pre-farm siya sa mid eh. Iniwan niya eh. Why not? Kaya mo na. Tapos na diba? Level 10 na nga iba to. It's not yet time. Points taken. Farmers ko ba lang talaga gagawin natin? Alam mo. I'll leave them in wait. Yun mo gagakain ako. Wala akong lane eh, putang ina. Wala ako sentry tol ah, nagpa-parkade na ako eh. Na Rubik to lagi nakasunod sa akin ng puta. I'm not ready. Ano ka ba? Pet ka ba Hey, kita? stack ta. Tara. Pabolt ka. Manimik ka. Tapos sakaling kita. Para kang pet ko eh. Hindi na daw. Sama ka na dun. Attack! Magsasaw na lang mid tol. Stack mo muna ito bago ka umalis. Baka di mo alam. Bukar to level 8 oh. Di masaya. Ground shudders. May nalaso. Dare you! I am under attack! Dito ata i-in button. Tapang nito ni Tao. Diyan ba ka Soba. Okay. Noted. I Ano, shall give tayo find bot? them. Diyan, pwede yan. May shard ako. Your Level bottom 1. tower is under attack. Galing. Points taken. May dagger ka na ba? Wala ba? Stand aside. Basag. Ano magagawa? Tao ka lang. Uy, mali! Uy, ilip mo, putang ina mo. Bad trip! Ano yung quickest promise? Ikikwit ko to. Putang inang yan. Tangin na. Bobo naman na ito. Bisit. Bibigyan ng magandang lane tapos yung gagawin. Inang yan, naklik lang. Nag-skill. Nakaka-bad trip. Tanong mo ako, nababad trip din ako. Ina talaga, nakakaumay. Ay, dahan lang. Tulungan niyo. Tara. Okay, bigyan niyo ako space. Bigyan ako space. Habol tayo, Gab. Ano? Tara. Nice. You can smoke bottom, bro, if you want. Ah, never mind. Kinuha niya ata yung stock ko to. Madami ba yan? Kinuha niya nga putak niya. Yes, not yet. Not yet. Kaya wisdom ka ba? Low level eh. It's not yet time. That should help. Into the fray. Rightfully crush our enemies. Pablink lang ako to.
Dito pa yung draw. Tangin na to, ayaw umalis. I'm not ready. Stands against me. It's not your time. Yes. Pero pa nakuhain siya. Pasimpleng farm. Ay, sorry. Hirap mag-clear sa mid. Hindi, okay lang. Revinan ko na to. Make way. Top tol ah. Top 4 na. Yung Walker ata. Matay agad yung pot. Iig. Tara, tipi ako dyan pa. Nice one, Lip. Nice Lip. Kaya na ba yan? Snowball? Wala na. I am under attack. Nilosit ko, Diyos ko po. Wounded to my heart. Point taken. Ang ano, shard pa yung nakuha. Bisit. Hindi na nag-copy spell. Shudders. Ba't tumina mic? Magab... Ha? Ayun na. Hotdog. You shall perish upon my own. I know das this. I'll crush them on the hoof. Into the Can we do smoke to draw, guys? Ah, never mind. It's... Ay. attack. Okay ka lang? Gaano, They tal? cannot hide. Kaya na yung baba. Kukunin ko ba? May sinabi ba ako? Thunder of hooves. Arcane. Top ako. I shall find. Ano sinabi? Sinabi ba siya? Push mo pa isang wave. Baka mainis mo ako. Wala akong dust ah. Pabili ko lang. Bata sila tol ah. Wait ko. Parang Oh, ano, buti pa sila. Nagme-make ka move. parang di ubis naman yung... Tayo nyo! Kinainay. Yes. Dalawa blink ko. Uy, huli. Paalam na. Aming mahal. Point taken. Pwede ata mid ah. Buhay pa siya. Make way. Walang RP eh. Hindi mamatay. Linga ako smoke ko. Putangin na. Ito, Visit na ako dito. Kaya ano, Aba. kay Poloson. Your bottom tower is under attack. Dire's structures are fortified. Tumitira ka ng torrent. Your middle tower is Accustom under yourself attack. to loss. It suits you. Try I'll push. trample. No night. No. Ready, bro. Utang. Tapos link. On the way. Guys, yung fight. Ang layo naman ng egg. Kabado 20. Laban. Ay, tumatakbo yung Morph. Isa pa. Draw ah. Ano naman? Di namatay din yan, draw. Draw guys, draw. Mantayan ah. Uy, Diyos ko, timulok. Uy, Diyos ko. Oh fuck that man. Uy, patay. This is Gabe Newell. Nice. Thanks for playing Dota 2. Kuha ka spell, Hindi ka. pwede mo kunin yung silence eh. Kaya mo. Wala. Wala, tangina naman kasi. Uy, nakapabis eh. Ayun, napatay oh. Nice one yun eh. Grand damage. Naka-max strength. Kung yun na. Hihi. Okay lang yan. Wala, ganun talaga eh. Mas magaling yung play nila eh. Papatay ka ng papatay. Tangina eh. Bawal. Ang ng Magnus yun, no? Ball pala mamatay sa'yo. Mga 15 na to. Kuya Ridip. Thunder of hooves. Kuya Ridip ah. I approve. Take this. Ha! At last. 5 seconds give up. Yes. Is farming here? Your bottom tower is under attack. I shall fight.
Flash yung laso. Ito. Try ko pa di-draw dito, tol. By the gleam of my horn, Bravo. Wala po. the ground shudders. Mag-farm na lang ancient yan eh. Ay, gago, sorry, tol. Putang ina, nakakapikon. Time. My bad. Ay, pakres na Eh, rin ako. draw ko. Hindi, dito lang pala. Pala ako baba. Make way. Pwede nga tayo mag-rush bot eh. A taste Laro of tayo. Walang bot na, nagpapahi tayo ko, ako. Push ka na to. Arcane Ware. Mamaya. shall crumble. Top guys. We can fight. Top. Kapot tayo, tol. Tara, inbound. Ah. Tiping ako. I shall find Wala, 15 seconds na pala ako. Ingat na lang ako. Hit mo muna, tol. 10 seconds ako. Medyo pa dito. Okay. Nag-TP na ba to? May ignite pa, may silence pa yan. Ingat ka. Mas mukha ako, tol. Dito sa kanya yung smoke. Okay, tol. TP ako. Bro, Silence ako. Walang fake yan, tol. Hindi ko na tornado. The night. No night. Stun mo, letter ano. Nice one. Pag namatay mo, Wait, pwede ka mag-adaptive ba? Sabay wave. Adaptive mo? Baka mag-TP ha. FYI lang. Adaptive mo lang pag nag-TP. Yung Taskar, baka masunto ka. FYI lang. Pwede ka mag-ano, palaki yan, palaki HP. Ah, may ano ka, 3-1 ka, pwede mong Tatalon pang-wave yan ha. mamaya. May shard dyan. Wala nang stock. Okay. Out na. Out na kaya, hindi na kaya tal. Eh, Pwede mo ano, hook lang, we. Maganda. turuan mo muna kaya. May bago mag-out. Tingin. Yung lasa, bro. Hit po tayo. Sabi nga Tara. ako. 2 sec. ito. Siguro muna. Out tayo after ha. Kung ano. Pinipinig plus mo. Ayos. Ito na lang. Out ako. Tayo. Draw ka. Nakatay ata ako. Bukas. Buti, ano, na-apply niyo yung tinuturo natin. Ayos ah. this. Hindi yung basagin mo. Kaysa basagin ko Hold mukha. the horn. Thunder of hooves. Who else has such a And every time I touch, and it feel like Wait. yes? Point taken. Naka-inv ba? Yung ano, tas. They cannot hide. Ito pinapunta ako para parang nila. Tutulak sa top. Wala akong maano. Pwede tayo mag-rush, naka-DD ako. Wala. Your top tower is under attack. Kung dependa na ata ito tol eh. Wait, Hit pa tayo. Dire's structures are wait natin fortified. Skadi ni Yowe. Wait Skadi guys. Ilang pa yan? Your top tower is under Itang tam. Wala na, bigay na. Your top tower has fallen. Pag tayo bigay ni Skadi to, hit natin. Draw TP. Kadi na ako. NS pwede mag-TP ah. Nag-TP ba yung draw dyan? Draw TP. They smoke this ah. Okay, gaya. Mga sa top pa. On top magro-rush na yun, basic. Yes.
I know das. Go. Ang pera. No, just Stand give. aside. A taste of my power. Eh, nandito. Durong still. Okay? Mawawala ata to ah. My own Kaya for my BKB, Yata. guys. Ngayon, ground. ikaw ba't Kala ko may pring nakuha? nag-rushan sila eh. Kahit give naman, okay lang. Fall out. Kala ko tap. Can just Kita kayo ah. Okay lang, nasa baba Lods. Huwag kang masyadong kabado. Ay, bawal mag-setup. Akin na yung wave na to, par. BKB na ako. You had your chance. Wala ako kunin mo, mutik na kita suntok eh. Hit pati kaya tayo, ayaw mo? Dire structures are fortified. Roshan Ayun na ah. has fallen to the ring. Walang TP ba Rider? Nag-show na sa baba. Baka mag-twin gate please. The thunder of Kaya? hooves. Ito ko na mababurst eh. Wait lang. At karo. Tas likod. Ato tayo dyan, Ah, Tol. farm. Gagawa ka pa play. This is power yung range. Basag yan, gag. Yes. Remember time and touch. I didn't feel like. Mapapatay naman natin to twice pag na-skill. Yes. Power na malapig. Our enemies. So, summer na lang ako. Pwede akong mag-skewer sa mid tol. Uy, Ito eh. you can smoke to draw guys. Wala smoke. Coming. We can kill him twice guys. One lasso. Eh, One time. silver one. I skewer first. Uy, Saan ba talaga? May just egg. You can kill it. Wala akong ano ah. Wait. May slow ko to. Bawa ko rin. Again. Gano'n sana, bigay-bigay lang Ross. Hindi kayo mag-get nag-Ross. The enemy's middle tower has fallen. Akin na. Alam ko! Wala sa Ano? malupit. Uy, thank you kay Cholo nating sa subscribe tol. I approve. Okay, ina naman. Top natin ah. Ito, NS. Hina ng mic mo! Bakit may hina mic ko? NS na. Come. Your top tower. Teka is lang, may under nighttime attack. vision to. Alam mo ba? Nang ino mo. Why not? Stand Kung nabukasan ng ganun yung top natin. Ayop na yun. Uy, patayin mo! Diyos ko po! Yuwi! Out na tayo eh! 5 sec. Buhay na yung draw. Out Bakit? guys. Gabby angry. Gabby angry. Out ka na mga Ignite yung ano, NS. Nakakita ka ni NS tol ah. is my home. FYI lang. FYI lang naman. Tulungan mo kaya, Well. Papunta ka. Wala pa ang force stop. Papunta pa lang force stop. Sige, magbe-bait ako. Out ka lang, bye. Ato lang, pre. Ay, patay to. Okay. Niya? Adaptive ka na lang. Ito. Ay, nasa Uy, na. wala ng vision. Napatay ako. Okay. Dito na force stop. Out. Di gumana yung force stop sa'yo. Hindi ko alam. Sproing pa talikod. Patingin nga, Sproing. Tanga na kasi nakopya ko, spring. Patingin nga, paano gamitin yan? Wala na. Yan. Hoy! Eh, das ako eh. Merkin. Ano na ako? Okay mo na ako. Wala tayo wisdom. Hoy, Teo, Wisdom, DK Wanix sa subscribe. May na bala mic ko? Legit ba? Di ko alam paano lakasan, tol. How do I do with a broken arms? Okay naman eh. Yun ang ina nyo, lakasan nyo na lang volume. Dagger out sa fight. Everything started with a revelation in my blood. That the party giving up. And I move on from another night to with a broken heart. Nakuha nyo na ba yung Tormentor? Mas malakas Sila lang. kumuha. Hinaan lang natin sila konti. 80%.
Tahimik lang si Yawe, talo sa lane eh. Tahimik lang ako sa umpisa. Hindi, ganyan talaga maglaro si Naman Yawe. sana pinipilitin. Ay, thank you kay Pain sa subscribe, tol. Thank you so much. Gago raw yung combo mo, ano? Gab sabi. Ah, Pagka harapon skier mo raw sabi ad break. dahil mo alam, wala pang sub. Tang ina mo. Yun ang ina Sub mo. ka kasi, tol. Ad break. Yun ang ina mo. Ano ako si Kuko? Pindot ng ad break. Mahal ko din viewers ko. Gusto ko napapanood nila yung mga skewer ko. Ah, isa. Salamat kayo, cooldown. Sige, mag-unpausan Uy. tayo kinang ina nyo. Kanyari kay Yawe. Sabay na DC magkamukha ah. Tang ina mo, ito na naman ba yung ano? DC era. Bright alarm. Error of place, everything this time. Kina mic ni Gabi. O, nakaharang baba. Ah, nakaharang pala baba mo, tol. Ah, nakaharang ba? Ah, Hindi? Hindi, ikaw lang wala, king ina mo. Visit ka. Chidobi. I shall find them. Vision tayo sa baba. Wala pa namang Ross. Way. Uy, bago ano may yan? draw. Hindi, peke. Japake. Ground shudders. What do I do with a broken heart? Stand aside. Dito pati tayo. All in the vehicle. Kailangan mag-smoke. Ay, Diyos ko po. Mag-smoke pa nga. Ayoko tong smoke na to ah. Matapos na natin to laro na to. Uy, nawala ka. Malamang. Smoke pa kasi. Pwede mga... Draw sa top. Para na lang ako. Tanananan, 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 tanananan. Uy, pwede natin gamitin itong obs na to ah. We can use these obs guys. I can skewer. Wala pa I go akong first home, or you go? Okay, you go. Ito, inbo, ube. Tara, pull pa. Bubble pa. Wait lang, tol. Wala mo ko spell. Putang na sprint na naman. End sprint. Bike ako, putang. Aray ko, sakit naman yan. Patay na sa inyo yan, tol. Wala first up yan. Boy ako. Na-hurricane bike ako, tol. Tara, ma-RP ko, be. Laban lang. Na-RP ko. Walang hurricane bike. Nice one. Ito. Nice one, Rem! Substitution! Palit kay HP, may magic wand ka 20. Okay. Bottom. Tira bottom kaysa nag-aabang kayo Ito dyan. magic wand to. Kinang ina nyo. Asa magic one? Magic wand ka 20. Wala, pinalive ko lang HP mo. Eh, ginagago ka, we. Sige do. Kala ko Lotus eh. Alam ko, Poloson, puking ina mo. Huwag mo turuan. Radiant structures are fortified. Dire structures Pwede ako pumalo are pa. fortified. Asan? Ay, Diyos ko po. Eh, ganda niyan. Tong ano, may sound strike pala yun. Girat. Talaga. Ang ina na niya. Baited. Ano ba, content king ka talaga? Ano nangyari yun? Overpling. Nakakapikong ka. Inang inan to. Malik ka na! Pinapasak mo tiyan ko eh, no? Buisit. Na sound strike ang mood. Siyempre main boker. Diyos ko. Minsan ako nag-TP sa base. Mag-gross. Inang yan. Mag-gross pre, mag-gross. Diyos ko po. Sige, Ulumi lata. Tama na yan. Inuman na. Bronze pre? Solid. Nag-level 20 bigla invoker ang puta. Oh, move on na, move on na. Move on na nga, di ba? Bisaya ka din. Hindi ka Bisaya, boss. Boss, patanong kay Gabi Eh, kung naka-high chair ba ng Macdo gaming chair na. Napansin. Close Tama tayo, na. okay ng inom. Tama na, QQ. Pag cute. Damage nila yung ano lang eh, draw. Malamong.
Yun nga lang, doon lang ako nakapokus, di ba? I shall find them. Smoke tayo, tol. Ay, nahabol niya. May tip siya. Yes. Wala, di kaya. Rush na lang tayo, gusto niyo. Up na ba? May chance. Laki pala ng plus sa'yo ng ano ko, no, tol? Temp. Yep. 130. Wala pa. So, si damage. We should play aggressive here, guys. No, cap. Cap, no. Your middle tower is under attack. Kailangan ko na mag-level 20, tol. Crush them on the hoof. Para, wala naman tao Nagpiping, dyan. Ito, dali. Tingnan mo, god. Solo kill na pala sa kanya yan, eh. Papa on TP ah. Ano na lang. Task ka muna. Ito, papaluin. Uy, tol, tulong. Nasa pack mo, bro. Tara. Sa pack ko yun, bro. Wala, ano ata. Ingat mo, ah. Kaya takbo ka lang. Ata, French. Nasa pack ko ata. Wait lang, wala pa drone. Putang ina naman, ah. Huwag mo akong sunstrike. Ito, hinahabol siya Hong. 3 seconds ako. Wait, try ko. Didi, oh. Didi, hong. Nalift Tara, ka, go nyo nalift lang, ka. Wala night time. Wala na ako. Lang. Na-silence ka, na-silence. Ah, dito ako sa... Makahabol ka pa sa draw gap? Try ko. May lift ko ata. Habol Kaya ka. ball. Wag na. Okay. Vision. Wala. Basag na ako, eh. Wala. Tower is under attack. Wala akong mana. Out tayo after, rush tayo. Radiant structures are Sige, Wala, okay. di mababasag. Cover niyo muna ako. 3 lang sila oh. Solar mo lang Okay. ako. Sige. Ano, Anli? Ali ba yan? Tingin Hindi ko makopya, peke. Hindi ko makopya. Malamang, alam na kami peki yan, di kami tanga. Enemy's middle barracks. Roshan, patap na lang tayo. Parkin ako. Drop ko muna yung mga shit ko. May Pag didi yan pa sa bot, nabasag, ah. putangan. Didi ba yun? O shield road. Ah. May didi pa nga. Uy, gogo ka, we. Putong ano mo. Calculated, ano naman. calculated. Calculated. Bye na, bye. Wala akong mana po. Okay na. Uy ka na, tol. Wala dyan ka na. TP ako lang. Kulan ka na yung ano, XP. Sarap. Tanga na ba't ito binili ko? Ghost Roshan ha? Yung Rosh. Yung Roshan. Uwi mo na ako. Wala na, tapos na yun. Ang tagal, Ah, nagpa-farm nakasi pa farm kasi ng ng farm, eh. jungle po. Binasag kasi natin yung mid pre. Gumawa ko ng DD. Siyempre, pag-uwi ko on the way from. Wala na, tapos na yung Roshan. Hindi na ako tumipi doon ah. Tingin Gabi. isa yung natapos yan. May bono ko. TP ako. Kaka-bad trip ah. Ayun oh. Tapos na. Wala na. Sumigaw na eh. Ah, someone's here. Meron atang tao dyan, tol, na wala yung smoking invoker. Solid ka. Tayo pa nakuha na ng rush. Pwede pa. Invoker, Gab. Wala, Very di ako good, mga let's portal go. tol. Out, just out. Natal, wag na. No, kasi pag ganun, recta regen na lang siguro ha. Opo. Thank you. Oh, so, Pwede ako mga skewer lang sa bot tol. Ayun, dito info. Help guys. Tawin. Tagal ko pa. Buka lang, tol. Ay, makakauta ako. On the way na. Watching ako sa invoker ba ah? Tara. Nastang ko yung draw, nastang ko yung draw. Draw muna, patayin mo. Tulong ako. 1 sec. Gandro ah. So info. Invoker. Nadas ka invoker, nadas ka. That was, as they say. Okay, pwede pa ako eh. Go lang. This is Gabe Newell. Thanks Tapangan for mo lang. playing too. Double kill. Punot namang hype na yun. Nanonotice pala yun. More than 2 kills, but less than 4 kills. Gem. Jim. Heal me bro. No, heal bro. Ibasag na. Dami mong satsak. May shard ka, Joel. Meron.
Ito. One sec, pwede ako ah. Wait. Enemies Tara, pwede pa to? Sige. Ready? Wait. Kung ino mo, sukit. Magbaya back pre. Out na tol. Count. May BKB ba siya, no? Iwan mo na. Knockout ka? Hindi yata. Ako. Eh, makaka-out din ako. Hindi siya Hinahabol pala makaka-out. ako. Nabol. Sabi sa'yo eh. Maniwala ka sa akin, we. Maniwala eh. Hindi, patay ako. Pag to ka, Mag-buyback ka nun. ina, ewan ko na lang talaga. Ewan ko na lang Hurricane, talaga. no? This will do just fine. Gribs ako, gribs. So, lumid yan to. By the Tulimil na naman, oh. Patay yata. Sakit ng paras mo. Goodness. Nice. Double Wow, kill. kung god! all out. Ano chambad doon? Minsan magaling, minsan hindi. We ride into the sunset. Wala. The thunder of hooves. Farm ka tier para uso yan eh. Okta rin ata yun. Invoker. your bottom tower Hex pala. Invoker Hex. Paano na ako, repre? RP ko lang to. GG. Our enemies. Pwede ka TP mid, we. Maka-skewer. Sige. Kaya ba yan? Oh, Wala akong Oo, surprise kaya. eh. ba't hindi kaya? Of my home. Oy, mid nga eh. Dito ano. Ayan, mas madali ako dito. May draw dito ah. Ano? Gab. Sige. Hex Invoker, Power oh. lock to. May grass kita para bumili. Ganun pala yun. Ground shudders. Dito lang siya. Oo nga, nandito. Wala. Check na ito. Paano na ako? Runes. Ay, putang ina. Tagal ko pinaghirapan. Visit ka. Wala ka shard, we ah. Wait, may rep ra. We can go. Ako na nga ancient, we. Wait me. Points taken. I can try. Why not? Smoke tayo, tol. Hindi na kasi mawa ko. So. Tara. Tara lang. Try ko mang cut. Time to follow, top. I can still try to skewer mid, guys. Wait. May dalang, tagal. It's not yet time. Invoker no ba? I try to skewer. Wait. Gab and mango. Walang bata. Dash. Alam po, huwag mo turuan. Ito pa. Malilift ka, we. Okay. Nakalift ka, wala. Hindi umabot. We have one more. RP and deck. We can end. Gab Tuloy ko. and mango. Pumatay ka. Sorry. enemies top tower Try ko nga tong Batrider. Gitero mo naman. Bitero ka naman. Gitero ka pa. Killing spree. Had your chance. Gitero ang puta. Kaming gitero, tol.
Ilang plus na ito? 10? Hindi, mataas din to. 224. Uy, Oo, taos. Tok mo lang. Ilan yun? 28? Eh, 26?